Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, Firda Hilmiatul Aliyah. Here I will be, in the third meeting. Here I will be explain two language learning theories. Before I explain that, the last meeting, in the second meeting, I have explain two language learning theories. The first is behaviorism, the second is cognitivism. Today, the third language learning theory is constructivism, and the last social cultural learning. The first is constructivism learning theory. Basically, this theory believes that learners build their own knowledge through experience and interaction. Jadi setiap siswa itu punya pengalaman belajar yang berbeda-beda dari pengalaman mereka tersebut. Kemudian dari pengalaman itu bisa membangun pemahaman atau pemahaman sendiri. That's why learning is considered personal and unique. Dan constructivism juga itu menggabungkan dari dua teori, yaitu teori behaviorism dan cognitivism. Jadi teori ini tuh berdasarkan pengalaman dan interaksi. Contohnya ada student 1 have 3 experience, student 2 have 2 experience, and student 1 have 1 experience. Jadi experience itu akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda, meskipun student itu punya banyak pengalaman, akan tetapi akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda-beda dari setiap siswa tersebut. Kemudian dalam teori itu, learning itu apa sih? Learning itu seperti knowledge is constructed through interaction and experience. Jadi belajar dalam teori constructivism itu berdasarkan atau bergantung pada interaksi dan pengalaman. Fokus scaffolding. Dan apa aplikasi yang diterapkan dalam teori itu adalah interactive games seperti word wall. So the second is social cultural learning theory. This theory explain that learning happens in a social context. Maksudnya kita belajar dengan mengamati, meniru, dan berinteraksi dengan orang lain. Dan social cultural itu bermakna new behavior atau tingkah laku baru. So there are four main process such as attention, retention, reproduction, and motivation. So dalam teori tersebut, learning itu apa sih? Learning itu social interaction and cultural. The focus negotiation in meaning. Apa aplikasi yang bisa digunakan dalam teori tersebut, seperti Zoom, Google Classroom. Nah, di situ kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, bisa menyalurkan ide atau berinteraksi langsung dengan orang-orang tersebut. That's all from me. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.